अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि गुनल्ब को किले के खुफिया रास्ते से बाहर ले जाया जा रहा था। इस किस्त के आगाज में गुनल्ब को काय कबीले में अरतुल के सामने पहुंचा दिया जाता है। गुनल्ब कहता है, मेरे सिपाहियों के सामने आपको मुझे कत्ल करने की जरूरत नहीं हुई, इसलिए आप मुझे अपने कबीले ले आए हो अरतुल साहब। यह कहकर गुनल्ब नीचे बैठकर अपनी गर्दन झुका देता है। अरतुल मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए यहाँ नहीं लाया, बल्कि मैं तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा हटाना चाहता हूँ। गुनल्ब कहता है, क्या मतलब है आपका? अरतुल उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा कर देता है और फिर कहता है, आप हमारे मेहमान हो और हम अपने मेहमानों का ख्याल रखना जानते हैं। गुनल्ब कहता है, जैसे आपने गवर्नर क्रीतोस का ख्याल रखा था। अरतुल कहता है, गवर्नर क्रीतोस भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन सोगट मेरा है। मैं आपसे उस नई जगह के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ काय कबीला हिजरत करके जाएगा। क्योंकि आप मेरे के लिए दार हो, इसलिए मैं आपके अच्छे मशवरों से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। फिर अरतुल गुनल्ब के हथियार उसे वापस करके कहता है, क्या मेरे हुक्म पर आप अपनी पहली जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गुनल्ब साहब? गुनल्ब मुस्कुराते हुए कहता है, आप किस चीज़ के पीछे हो अरतुल साहब? अरतुल कहता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा हक के रास्ते के पीछे होता हूँ। आप देखते हैं कि क्या आप भी हक के रास्ते पर हो, और ये हम कल देखेंगे। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन ने कुछ वजीरों को इकट्ठा किया हुआ था और कहता है, जब तक हमारे सुल्तान मरहूम सुल्तान की तरह अरतुल के पीछे चलते रहेंगे तब तक हमारी रियासत को सुकून नहीं मिलेगा। एक वजीर कहता है, आप क्या करोगे अमीर सादतीन? कुछ वजीर हमसे नाराज हैं और उनके पास एक ताकतवर फौज है। सादतीन कहता है, हम उन वजीरों की जिम्मेदारियां कोनिया से बाहर लगवा देंगे, लेकिन सबसे पहले कल हम सुल्तान के पास जाएंगे और अरतुल को हाकिम आला की जिम्मेदारी से हटवा देंगे। अब इस बोले सुल्तान को उसकी हद दिखाने का वक्त आ गया है, वरना हम सब के ओहदे खतरे में पड़ जाएंगे। एक वजीर कहता है, अगर ऐसे ही जारी रहा तो वजीर नहीं बल्कि काई वाले इस महल पर हुक्मरानी शुरू कर देंगे। सादतीन कहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक वजीर पूछता है, आप सुल्तान को गफलत से कैसे जगाएंगे? सादतीन कहता है, सुल्तान गयासुद्दीन अपने वालिद की नामुकम्मल जंग पर जाकर फतह याब होकर वापस लौटना चाहता है, लेकिन उसे पता चलेगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है अगर हम उसके साथ नहीं हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अरतुल अपने साथियों के साथ सोगट की तरफ रवाना हो गया था। इसी दौरान जावदार कबीले के जिरगे के आदमी असलान के पास आए हुए थे और उसे कहते हैं कि जावदार वाले सोगट की तरफ हिजरत नहीं करना चाहते। अगर अरतुल साहब जाना चाहते हैं तो अपने लोगों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम जावदार वाले ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। असलहान उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रजामंद नहीं होते। दूसरी तरफ अरतुल का काफिला सोगट की तरफ रवाना था। इस तरह रास्ते में अहमद खड़ा था। अहमद कहता है, मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ सरदार। यह देखकर गुनल्ब सुंगर तेकिन से पूछता है, यह आदमी कौन है सुंगर तेकिन साहब? सुंगर कहता है, यह अरतुल का दोस्त है। अहमद अरतुल को बताता है कि आपके अंदाजे के मुताबिक बिलाजे का गवर्नर सोगट में आपका इंतजार करेगा। उसके साथ बहुत सारे आदमी होंगे, जहन्नम के जंगजू भी उसके साथ होंगे। अरतुल कहता है, आज वो अपना सबक सीख लेंगे अहमद। अहमद कहता है, एक और अहम बात सरदार, मैं भी आपके साथ मिलकर उनका खून बहाना चाहता था, लेकिन बिलाजी के गवर्नर ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दे दी है। वो एक मेहमान खाने में अमीर सादतीन से मिलने वाला था। अब वो चाहता है कि उसकी बजाय मैं जाकर उससे मिलूं। वो दोनों आपको कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं अमीर सादतीन को कत्ल करना चाहता हूँ। अरतुल को सोचने के बाद कहता है, अगर तुमने सादतीन का एतबार जीत लिया तो हम अमीर सादतीन और शहनशाह दोनों के खेलों से आगाह रहेंगे, लेकिन सादतीन तुमसे इंतकाम लेना चाहता है, तुम्हें मोहतात रहना होगा। अहमद कहता है, आप परेशान ना हो सरदार, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। इसके बाद अहमद अरतुल को अल्लाह हाफिज कहकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कोनिया में सब वजीर इकट्ठे हुए थे।
اتنے میں سلطان غیاث الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد غیاث الدین ایک وزیر سے پوچھتا ہے، کیا جنگ والی مہم پر جانے کی تیاریاں مکمل ہیں جمال الدین؟ جمال الدین کہتا ہے، ہماری فوج تیار ہے لیکن ہم سب پریشان ہیں سلطان۔ غیاث الدین پوچھتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، منگول ہمارے لیے کافی نہیں تھے کہ اب ہمیں ارطغرل کے ساتھ بھی نپٹنا پڑے گا سلطان۔ غیاث الدین کہتا ہے، امیر سعد الدین، میں ارطغرل کے بارے میں مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ پھر ایک اور وزیر کہتا ہے، کونیا میں ارطغرل کے بارے میں کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں سلطان۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ارطغرل کے ساتھ مل کر اپنے بابا کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر غیاث الدین سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سعد الدین کہتا ہے، میرے سلطان، اس وزیر پر غصہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ارطغرل نے ایک دفعہ پھر ہمارے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے، بتاؤ مجھے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، ارطغرل نے وہ صلح کا معاہدہ رکوا دیا ہے جو ہم بلاجے کے گورنر کے ساتھ کرنے والے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے گورنر کریتوس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے گنلب کو قید خانے میں بند کیا ہوا ہے۔ غیاث الدین پوچھتا ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ سعد الدین کہتا ہے، وہ آپ کی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری کر رہا ہے سلطان۔ اس صورتحال میں جنگ مہم سے کامیاب ہو کر لوٹنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ مہم آپ کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ارطغرل جیسی بلا کے ہوتے ہوئے آپ کا اس مہم پر جانا مناسب نہیں ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے، تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سعد الدین کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل سوگوٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا جو آپ کے مرحوم والد نے اسے سونپا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سوگوٹ کو اپنا گھر بنا سکتا ہے، وہاں وہ ہماری ریاست کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن ایک حاکم اعلیٰ کے طور پر نہیں۔ اس کا حاکم اعلیٰ رہنا ہماری ریاست کے لیے ایک خطرہ ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ارطغرل سے حاکم اعلیٰ کی ذمہ داری لے کر گنلب صاحب کو حاکم اعلیٰ بنا دیں۔ جب آپ اس فرمان پر اپنی مہر لگا دیں گے پھر ہم سب آپ کے ساتھ جنگ مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جنگل میں ایک جگہ احمد ابن العربی سے ملاقات کرتا ہے اور اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے۔ ابن العربی اسے اسلام کے بارے میں کافی ساری معلومات دیتے ہیں۔ آخر میں احمد کہتا ہے، ارطغرل صاحب نے مجھے ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کام میں میری جان چلی جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ابن العربی کہتے ہیں، جن کی نیت نیک ہوتی ہے اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اس پاک مقصد میں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ میری دعائیں ہمیشہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کا قافلہ سوگوٹ کی طرف روانہ تھا۔ ایک جگہ وہ رک جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، ماشاء اللہ، میں نے اس طرح کی زرخیز زمینیں پہلے کبھی نہیں دیکھی سردار۔ سنگر تیگن کہتا ہے، تم اپنے وعدے پر قائم رہے ارطغرل، اگر آج گندوگدو بائی یہاں ہوتے تو وہ تم پر فخر کرتے۔ ارطغرل کہتا ہے، انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھیں گے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور گندوگدو بائی بھی ہجرت کر کے یہاں آ جائیں گے۔ سنگر کہتا ہے، میں واپس جا کر گندوگدو سے اس بارے میں بات کروں گا کیونکہ میں تمہارے ساتھ رضامند ہوں۔ پھر ارطغرل گنلب سے پوچھتا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ گنلب کہتا ہے، یہ زمینیں خوبصورت اور زرخیز ہیں لیکن یہاں کافر بھی حقدار بنے ہوئے ہیں، آپ کو بہت زیادہ جنگیں لڑنی پڑیں گی، اور گورنر کریتوس آپ کے یہاں رہنے کے فیصلے سے بالکل خوش نہیں ہوگا۔ اس کے بیٹے کو آپ لوگوں نے قتل کیا تھا، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم یہاں یہی دیکھنے آئے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ امیر سعد الدین جس پر آپ اتنا بھروسہ کرتے ہو وہ کس طرح کے آدمی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ اتحاد صلح کے لیے نہیں بلکہ اپنی ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ گنلب کہتا ہے، اپنے الفاظ کے بارے میں محتاط رہیں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ خود دیکھ لو گے کہ ہمیں کس طرح کی غداری کا سامنا ہے اور آپ کتنی غفلت میں تھے گنلب صاحب۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران گورنر کریتوس اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی لیو وہاں پہنچتا ہے اور کریتوس کو بتاتا ہے کہ کائی والے وادی میں داخل ہو گئے ہیں۔ کریتوس پوچھتا ہے، وہ کتنے آدمی ہیں؟ لیو کہتا ہے، زیادہ نہیں ہیں، ارطغرل کے ساتھ تقریباً 10 سپاہی ہیں۔ کریتوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، آسان شکار ہے، یہاں ان کی لاشیں جنگلی جانور کھائیں گے۔ اب تم قلعے واپس جاؤ لیون اور قلعے کی حفاظت کرو۔ انتقام کا وقت آ گیا ہے۔
चलो चलें। दूसरी तरफ कोनिया में एक वजीर छुपकर महापरी से मुलाकात करता है और उसे बताता है कि सादतीन ने अपने साथी वजीरों के साथ मिलकर सुल्तान गियासुद्दीन को जंग मुहिम से रोकने की धमकी दी है। महापरी कहती है, सादतीन अर्तुगरुल को मारकर अपने रास्ते में रुकावटों को एक एक करके ख़त्म करना चाहता है। वजीर कहता है, मैं खौफजदा हूँ कि अर्तुगरुल के मरने के बाद वो हमारे सुल्तान को भी कत्ल कर देगा और फिर आप उसके लिए अकेली रुकावट रह जाएंगी। मैं परेशान हूँ कि वो आपको भी कत्ल कर देगा। महापरी कहती है, यही हकीकत है ताजुद्दीन, मैं और तुम सादतीन का अगला हदफ हैं। हमें एहतियाती तदाबीर लेने होंगी। तुम्हें उसे रोकना होगा ताजुद्दीन, तुम उसे कत्ल करोगे। फौरन उसके पीछे अपने आदमी भेजो, वो एक मेहमान खाने में गवर्नर क्रीतोस से मुलाकात करने वाला है। यह मामला अब यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला आगे बढ़ रहा था। घोड़ा बांधते हुए अर्तुगरुल गुनल्फ को कहता है, मैं जानता हूं कि अमीर सादतीन तुम्हारे लिए बाप की तरह है, इसलिए तुम समझते हो कि वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। तुम्हें हाकिम-ए-अल्लाह बनाने के लिए उसने सब कुछ किया। अभी के लिए मैंने उसे रोक लिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हार नहीं मानेगा। वो इस मकसद के लिए सुल्तान को आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। गुनल्फ कहता है, आप अमीर सादतीन को नहीं जानते अर्तुगरुल साहब, उनका ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। आपने सुलह का मायदा रोक कर रियासत की नाफरमानी की है। आप अपने हाथों से हाकिम-ए-अल्लाह का ओहदा खो दोगे। इसी दौरान गवर्नर क्रीतोस अपने साथियों के साथ इर्द गिर्द छुपकर बैठा हुआ था। अर्तुगरुल कहता है, अगर आज मैं सुलह के नाम पर सोगढ़ को जाने दूं तो कल अमीर सादतीन तुम्हें इन इलाकों का हुक्मरान बना देगा जो मैंने फतह किए हैं, और फिर वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा। गुनल्फ कहता है, गुस्से ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, हमारा गुस्सा हमारी अक्ल को तेज करता है गुनल्फ साहब, लेकिन एक अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।